ایک عالم کا بیٹا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو جائے. ایک ڈاکٹر کا بیٹا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہو. ایک ماسٹر کا بیٹا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسٹر ہی ہو. ایک پروفیسر کا بیٹا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیسر ہو. ایک امام کا بیٹا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ہی ہو. لیکن یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ ایک پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا, ایک صوفی کا بیٹا ہی صوفی ہوگا, ایک پیر کا بیٹا ہی اس کی مسند ارشاد پر بیٹھے گا؟ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اگر امام فاسق مولن ہو جائے اور مصلی امامت پہ آ کر کے کھڑا ہو کے کہے میں نماز پڑھاؤں گا, تو کیا آپ لوگ پڑھ لیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں. اس کو نکال کے باہر کریں گے. آپ فاسق مولن ہیں, آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ایک ڈاکٹر نہ ہو اور آپریشن کے لیے وہ آ کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں آپریشن کروں گا, کیا آپ اپنے گھر والوں کو اسے آپریشن کروائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک انجینئر آپریشن نہیں کر سکتا ہے, ایک غیر عالم مصلی امامت پر نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو جس کے اندر علم نہ ہو, جس کے اندر شرائط ولایت نہ ہو, شرائط مسند ارشاد نہ ہو, پھر وہ مسند کے ارشاد پر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ اللہ رب جلال ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں. آج جس دور فتن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, طرح طرح کے لوگ اس قوم کو لوٹنے کے لیے اور تباہ اور برباد کرنے کے لیے ولایت کا سہارا لے کر, تصوف کا سہارا لے کر, زہد و اتقاء کا سہارا لے کر لوٹتے چلے آ رہے ہیں اور ہم دھوکے کے شکار ہیں. ایک ضابطہ قرآن نے دیا ہے, ایک اصول اور ایک قاعدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے, اور وہ ہے تقویٰ. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تصوف کی تعریف کی ہے, وہ فرماتے ہیں تصوف اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں تمام قدرت اور تمام آلائش سے اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے, اس کو کہتے ہیں تصوف. انسان کا سینہ حسد سے, بغض سے, کینہ سے اور مال کی حرص اور لالچ اور طمع سے اور دوسری تمام برائیوں سے انسان کا دل جب صاف اور ستھرا ہو جائے, اور جو اس کی صفائی کرتا ہے اسی علم کا نام ہے تصوف. تو یہ تو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کی تعریف فرمائی. اور ہم جو تصوف سمجھتے کسے ہیں, جو پڑھا لکھا نہ ہو, مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو, قرآن اور حدیث سے جس کا تعلق نہ ہو, زندگی اس کے گناہوں میں گزری ہو, آخری وقت میں وہ سفید کرتا پائجامہ ٹوپی لگا کر کے, جبہ و دستار پہن کر کے اور پارسا اور متقی بننے کی لوگوں کے سامنے جو ایکٹنگ کرتا ہو, ہم اسی کو تصوف اور اسی کو ہم صوفی کہتے ہیں. سیدھا سادھا آخری ایام میں ٹوپی کرتا جبہ کبا وغیرہ لگا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہو, اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ صوفی صاحب ہو گئے. ان کے قبرستان میں لکھ دیا کہ صوفی صاحب, صوفی باصفا. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تصوف انسان کے دل کو تمام قدرتوں سے, تمام آلائشوں سے, تمام برائیوں سے جب پاک ہو جاتا ہے اسے تصوف کہتے ہیں, اسے صوفی کہتے ہیں. اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صوفی بننے کے لیے, تصوف کے لیے, صوفی کے لیے 8 شرطیں ہیں, 1 2 نہیں, 8 شرطیں جب پائی جائیں گی تب وہ صوفی کہلائے گا. اس میں پہلی چیز
جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ سخاوت ابراہیم ہے علیہ السلام. سخاوت ہونی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اور حضرت ابراہیم کی سخاوت تو مشہور ہے کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. میلوں دور تک وہ مہمان کی تلاش میں نکلتے تھے. جب کوئی مہمان ملتا تھا تب اسے ساتھ میں لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر کے ان کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے. یہ ہے تصوف. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سخاوت اس طرح ہو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ایک مرتبہ کا تو حال یہ ہے کہ جب کوئی مہمان نہیں مل رہا تھا انہوں نے ایک کمزور لاغر اور ناتواں 80 سال کے بوڑھا جو کافر تھا اسے لے آئے. اور جب کھانے میں کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پڑھیے بسم اللہ, اللہ کے نام سے کھانا شروع کیجئے. اس بوڑھے نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں, میں اس کے نام سے کیوں کر شروع کروں. حضرت ابراہیم نے کہا پھر آپ اٹھ کر کے چلے جائیے, آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. وہ اٹھ کر کے جانے لگا. اللہ رب الجلال کی طرف سے وحی آتی ہے ابراہیم جس بندے نے میری بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کیا, مجھے رب نہیں مانتا ہے, میں نے اسے 80 سال تک کھلایا. جب تمہاری باری آئی ایک وقت کا جب کھلانے کا معاملہ آیا تو تم نے اسے اپنے دروازے سے اٹھا کر کے باہر کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جاتے ہیں, منا کر کے واپس لاتے ہیں اور وہ بوڑھا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ کیوں بلایا, میں تو تیرے رب کا نام نہیں لیتا, میں تیرے رب کے نام سے شروع کر کے نہیں کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس بندے کو 80 سال تک کھلاتا رہا تم نے اسے کیسے بھگا دیا, میرے رب کے حکم سے میں تمہیں بلایا ہوں. تب جا کر کے وہ بوڑھا کہا اگر تیرا رب کا یہ حکم ہے تو وہ بڑا کریم ہے, بڑا ستار غفار ہے, میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہو کر کے تیرے رب کے نام سے شروع کر کے کھانا شروع کرتا ہوں. یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھا کر کے باہر کر دیا جب وہ اللہ کا نام لے کر کے نہیں کھایا. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جو اللہ کی بندگی نہ کرے, جو اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کرے, جو اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی کھانا پینا بند ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو وہ ایک کافر ہو کر کے جو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ تم ایک نوالے یا ایک لقمہ یا ایک وقت کے کھانے میں تم میرے ضمیر کو خرید سکتے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیرے رب کے نام سے شروع کر کے نہیں کھاؤں گا, تیرے کھانے کو چھوڑ دوں گا. ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی دین کا دشمن ہمیں اگر کوئی دعوت دے رہا ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کے کھانے کو ٹھوکر مار دیں, ہم اس کے دعوت کو ٹھوکر مار دیں, لیکن دین کے ساتھ نہ کریں اور دین کے حکموں اور ان کے شریعت کے خلاف بغاوت نہ کریں. ہمیں بھی چاہیے, ہمیں ایک دو پیسوں میں بکنا نہیں چاہیے, چند روپیوں میں ہمیں بکنا نہیں چاہیے, ہمیں چند دعوتوں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اس کافر بوڑھے کافر سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اگر وہ غلط مذہب پہ رہ کر, اگر وہ باطل مذہب پر رہ کر کے اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ سے اگر وہ بغض اور عداوت کر کے اگر کھانا کو ٹھکرا سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہمیں تو اور زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہم باطل کو ٹھوکر مار دیں اور دوسرے کے کھانوں کو ٹھوکر مار دیں, مگر شریعت کے ساتھ ہم بغاوت نہ کریں. تو پہلی چیز جو حضرت حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تصوف کے لیے اور صوفی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی سخاوت ہو. یہاں تو حال صوفیوں کا یہ ہے کہ لیتے آؤ, آتے جاؤ, لیتے آؤ, دیتے جاؤ, ہنستے آؤ, روتے جاؤ. صرف اپنا جیب اور اپنا پیکٹ اور اپنا جیب بھرنے کے لیے وہ تصوف کا ڈھونگ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تصوف حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سخاوت اس طریقے سے ہو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخاوت کی, اور رضا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح ہو. یعنی جو کچھ بھی مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے تم اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر کے انکار کرو. اگر پریشانی آ رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی رضا ہے,
मुसीबत आ रही है तो समझो अल्लाह की रजा है। जो कुछ भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए, किसी से दुश्मनी भी रखो अल्लाह की रजा के लिए, किसी से दोस्ती रखो तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी को कुछ दो तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी को कुछ ना दो तो भी अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिस किसी ने अगर दोस्ती की अल्लाह के लिए की हो, दुश्मनी की अल्लाह के लिए की हो, और किसी को कुछ दिया हो तो अल्लाह के लिए दिया हो, किसी को कुछ न दिया हो तो अल्लाह के लिए दिया हो, अगर ये चार चीजें जिसके अंदर पाई जाती हैं फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु फिल्लाह व बुग़्ज़ु फिल्लाह, दुश्मनी होनी चाहिए तो अल्लाह के लिए और दोस्ती होनी चाहिए तो भी अल्लाह के लिए। रज़ाए इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मशीयतों पर जिस तरीके से राज़ी थे, सूफी के लिए भी ज़रूरी है कि मुसीबत हो, परेशानी हो, तंग दस्ती हो, गरीबी हो, गुर्बत हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह की रज़ा में हमेशा राज़ी रहे। ये दूसरी शर्त है सूफी के लिए। तीसरी शर्त सब्र यूब हो, सब्र का मादा उसके अंदर हो, आपे से बाहर ना हो जाए, जलाल में हमेशा ना रहे, गरीब मुरीदों को फटकारता ना रहे, सब्र का मादा उसके अंदर हो। जिस तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला ये था, अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई थी, 7 बच्चे थे, 7 बच्चियां थी, बागात अलग थे, जानवर अलग थे, बकरियों का रेवड़ अलग था, ऊंट का, जानवरों का, यानी दौलत का अंबार लगा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने इरशाद फरमाया फरिश्तों की, मेरा अय्यूब जो है ये बड़ा ही साबिर है। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार जिसे तू इतनी दौलत देगा वो तो साबिर होगा ही, जिसके पास इतनी नेमतें हो वो कब ना शुक्र करेगा, वो तो साबिर होगा ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने कहा, अगर तू देखना चाहते हो, इम्तिहान लेना चाहते हो तो देख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने इम्तिहान जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लेना चाहा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने उनके तमाम जो उनके बागात थे उसको जला दिया। जब के खाक हो गए, राख हो गए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचते हैं, देखते हैं जितने भी बागात थे वो सब के सब जल चुके हैं। घर वापस आते हैं, देखते हैं कि उनके 7 बच्चे और 7 बच्चियां थी वो सब के सब इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो जानवर आने वाले थे शाम को घर नहीं पहुंचे, जब उन्हें देखने के लिए जाते हैं तो जो बकरियों का रेवड़ था, ऊंट का रेवड़ था और जानवर थे वो सब के सब हिलाक हो चुके हैं। और एक रिवायत में ये भी आया है कि उनके बच्चे हिलाक नहीं बल्कि मुंतशिर हो गए थे, इधर उधर गायब हो गए थे। बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां आई कि दौलत का पार था वो खत्म हो गया, उनके बच्चे खत्म हो गए, उनकी बच्चियां इंतकाल कर गई और सिर्फ उनकी बीवी रह गई। और ऊपर से एक और आजमाइश आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने उन्हें एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, और ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो गए कि उनके अजीज़ व अकारीब, दोस्त और अहबाब वगैरह रिश्तेदार सब उनसे दूर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल के सब्र और शुक्र में वो इस तरीके से मगन थे, अपनी जिंदगी यूं ही गुजारते रहे। उनकी बीवी मजदूरी करती थी इधर उधर से ला करके और चंद दुख में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाया करती थी। और जब कुछ दिन जब गुजर गया तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी ने कहा कि आप अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते, बीमारी से खत्म हो जाए, बीमारी से शिफा मिल जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बीमारी का कितना वक्त हुआ है? कहा कि 6-7 साल हुआ है। कहा अल्लाह ने मुझे सेहत कितनी दी थी? कहा 70 साल। 70 साल के उम्र में उनके ऊपर यह आजमाइश आई थी। 70 साल तक वो सही सलामत थे, दौलत का अंबार था, बच्चों की तादाद थी। और 70 साल की उम्र में जब ये बीमारी लाहिक हुई तो 7-8 साल तक ये बीमारी लगातार ये आजमाइश उनके ऊपर होती रही। उनके बीवी ने कहा कि 7-8 साल हो चुके हैं, आप अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह ने खुशहाली में मुझे 70 साल अता किया था, सेहतमंदी में हमें अल्लाह ने 70 साल अता किया था, तो देख लेते हैं 70 साल बीमारी का भी हो जाए, फिर अल्लाह से दुआ कर लेंगे।
हम ये समझते हैं कि अल्लाह मुझे जिंदगी भर सुख ही दे, दुख का हमें मुंह ना देखना पड़े, जिंदगी भर हम आराम और ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारे, मुसीबत और इम्तिहान हमारे साथ ना आए, और थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम शिकवा और शिकायत करने लगते हैं, हम इधर उधर बातें करने लगते हैं, बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, तंग दस्त हो गए हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारियों का मादगाह बन चुका है। ये मोमिन का सेवा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्ब जुल जलाल के बारगाह में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम याद करते हैं, अभी 70 साल हो जाने दे, उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ कर लेंगे। ये था सब्र अय्यूब। तो एक सूफी के लिए भी ऐसा ही सब्र होना चाहिए। चौथी चीज है मुनाजात ज़करिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम किस तरीके से मुनाजात करते थे अल्लाह के बारगाह में, बैतुल मुक़द्दस में हो करके, खड़े हो करके, बैठ करके, इबादत करके, जो अल्लाह की बारगाह में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में अपने औलाद की भीख मांग रहे थे। उस तरीके से मुनाजात होनी चाहिए। जब कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ करनी चाहिए। उसके बाद 80 साल के बाद उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है, उनका नाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम। फिर तज़र्रुअ और इनकिसारी, पांचवी चीज है तज़र्रुअ और इनकिसारी, वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसी होनी चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके और अपने आप के अंदर इस तरीके से लोगों को दरमियान पेश करे कि उससे तकब्बुर और गुरूर पैदा ना हो, बल्कि अपने अंदर इनकिसारी होनी चाहिए, अपने अंदर इज्जत होनी चाहिए, अपने अंदर छोटापन होना चाहिए। और फिर छठी जो चीज है वो सौफे मूसा होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुदड़ी सूफी के लिए जरूरी है कि ये भी हो कि वो टाट का लिबास पहनता हो। आजकल सूफियों को देख लीजिए, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये उसके दिल के अंदर फक्र होनी चाहिए। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि सौफे मूसा होना चाहिए, टाट का लिबास होना चाहिए, जो सूफियों का लिबास होता है वो लिबास होना चाहिए। आजकल सूफियों को आप देख लीजिए, कीमती से कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कीमती से कीमती जूते पहने हुए हैं, फिल्मी दुनिया के सदरी लगाए हुए हैं, टोपी की जगह और साफा और पगड़ी की जगह सऊदिया की बिदअते सैया लगाए हुए हैं और सूफी बने बैठे हुए हैं। सूफ जो माना होता है ऊन का लिबास, टाट का लिबास, सूफ होना चाहिए। फिर सातवीं जो चीज है, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि सियाहत ईसा होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से घूम घूम कर जंगलात, सहराओं में, बयाबानों में, देहातों में और अपने इलाके से दूर निकल कर जिस तरीके से दीन की खिदमत की थी, वो दीन की खिदमत होनी चाहिए। आजकल के सूफियों को भी देख लीजिए किस कदर दीन की वो खिदमत कर रहे हैं। जब नजराना घटता है तो मुरीदों के घर पहुंच जाते हैं। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि दीन की खिदमत करता हो, सहराओं में, बयाबानों में, देहात में, दूर दराज इलाके में जाकर के इस्लाम की तबलीग करता हो, काफिरों के दरमियान इस्लाम को रखता हो, मुल्हिदों के दरमियान इस्लाम को पेश करता हो, अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर, अपनी सलासत की बुनियाद पर, अपने हुस्न अखलाक की बुनियाद पर उन लोगों के दरमियान दीन इस्लाम को पेश करता हो, और लोग दीन के तालीम को पढ़ करके उनके किरदार में देख करके लोग इस्लाम के से वाबस्ता होते हैं। फिर आठवीं जो शर्त हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म ने फरमाया वो फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गुर्बत में उनकी जिंदगी होनी चाहिए। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को गुर्बत में गुजार दिया। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस कदर गुर्बत और फाका कशी में गुजरती है। महीनों भर उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। आज कौन ऐसा सूफी है जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा ना जलता हो? आज कौन ऐसा पीर है जिसके घर में एक वक्त का चूल्हा ना जलता हो या एक वक्त का खाना ना खाते हो? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का फक्र उसके अंदर नजर आना चाहिए। और एक हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी जो औलाद हो, मेरी जो आल है, उसको कम से कम एक वक्त उसे भूखा जरूर रखना।
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी औलाद के लिए ये दुआ फरमा रहे हैं कि एक वक्त का उसे भूखा रहना, ताकि वो गरीबों और मुफलिसों और जो गरीब रहे उसको पता चले कि भूख क्या चीज होती है, ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, ताकि वो कमजोरों का हाल पूछ सके। ये सैयद के लिए जरूरी है कि कम से कम रोजाना एक वक्त वो भूखा रहे और गरीबों में वो तकसीम करे। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ये जो 8 शर्तें मैंने बताई है, अगर सूफी के अंदर ये 8 शर्तें पाई जाती है तो फिर वो सूफी कहलाने के लायक है, और अगर ये 8 चीजें नहीं पाई जाती है वो जिंदगी तो हो सकता है, वो सूफी नहीं हो सकता। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि तसव्वुफ नहीं, ये राख का ढेर है। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें तालीम दी है, जो इस दौर के सूफियों के लिए, इस दौर के औलिया के लिए जो उन्होंने कसौटी दी है, हमें ये कसौटी के ऊपर आज के खड़े पीरों को और छोटे पीरों को उसे कसना है और उसे परखना है, और जो सही है उससे हमारी अक़ीदत होनी चाहिए, और जो गलत है उसे हमें अपने दिलो दिमाग से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। एक बात और है, एक आलिम का बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आलिम हो जाए। एक डॉक्टर का बेटा ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही हो। एक मास्टर का बेटा ये जरूरी नहीं है कि वो मास्टर ही हो। एक प्रोफेसर का बेटा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर हो। एक इमाम का बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इमाम ही हो। लेकिन ये क्यों जरूरी होता है कि एक पीर का बेटा ही पीर होगा, एक सूफी का बेटा ही सूफी होगा, एक पीर का बेटा ही उसकी मसनद इरशाद पर बैठेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानशीनी के लिए किसी और का इंतखाब नहीं किया था, इशारतन हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बच्चे को नहीं चुना था, हजरत उमर फारूक आजम को चुना था। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बच्चों को नहीं चुना था, हजरत उस्मान गनी को चुना था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों को नहीं बल्कि मौलाए कायनात को चुना था। तो ये किसी की जागीर नहीं है जिसे हम अपना जागीर बनाए बैठे हैं। जागीर किसी की नहीं है, जो उस मनसब के लायक होगा वही बैठेगा, चाहे उसका बेटा हो या कोई और हो। ख्वाजा गरीब नवाज के बेटे बहुत थे, बहुत उनके लड़के थे, लेकिन उनके मसनद पर कौन बैठता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठते हैं। उनको तो चाहिए कि मेरे मसनद पर मेरा बेटा बैठेगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी के भी लड़के थे, उन्होंने अपने मसनद पर किनको बैठाया? ख्वाजा गरीब नवाज को बैठाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी बच्चे थे, उन्होंने अपने मसनद पर किसको बैठाया? ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को बैठाया, उन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बैठाया। तो ये जो सिस्टम है, और ये होता क्या है, क्यों होता है? इसलिए कि जो कसौटी हमें दीन ने दिया है, उस कसौटी को तो हमने निकाल के बाहर फेंक दिया है, और अपने नफ्स की तकमील के लिए, अपने नफ्स की शरारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ख्वाहिशात नफ्स की तकमील के लिए हम जिस तरह चाहते हैं उससे अकीदत रखते हैं, और जिससे चाहते हैं उससे नफरत करते हैं। एक अगर इमाम फांसी के मोलिन हो जाए और मुसल्ले इमामत पे आकर के खड़ा होकर कहे मैं नमाज पढ़ाऊंगा, तो क्या आप लोग पढ़ लेंगे? कोई सवाल ही नहीं, उसको निकाल के बाहर करेंगे। आप फांसी के मोलिन है, आपके पीछे नमाज नहीं होगी। एक डॉक्टर ना हो और ऑपरेशन के लिए वो आकर के खड़ा हो जाए कि मैं ऑपरेशन करूंगा, क्या आप अपने घर वालों को से ऑपरेशन करवाएंगे? कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एक इंजीनियर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, एक गैर आलिम मुसल्ले इमामत पर नहीं बैठ सकता है। तो जिसके अंदर इल्म ना हो, जिसके अंदर शराइते विलायत ना हो, शराइते मसनद इरशाद ना हो, फिर वो मसनद इरशाद पर क्यों बैठ जाता है? हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शर्तें बयान फरमाई है एक सूफी के लिए, और पिछले जुमा हमने बताया था एक पीर के लिए जो शर्त था वो 12 शर्तें होती हैं। अगर गौसे आज़म की रोशनी में अगर वो 12 शर्तें नहीं पाई जाती तो फिर उसे विलायत नहीं मिलती।
اور جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے اگر یہ 8 شرطیں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ بھی صوفی نہیں کہلائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اولیاء کرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے وہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرائے گا۔ جو خود ہی راستہ نہ جانتا ہے وہ منزل تک کیا پہنچائے گا؟ جسے اللہ کی معرفت خود ہی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا معرفت کرائے گا؟ جو اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ تک تقرب حاصل خود ہی نہ کیا ہو وہ دوسروں کو وہاں تک کیا پہنچائے گا؟ اسی لیے سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں صوفی کے لیے 8 شرطیں پائی جاتی ہے، اگر ان 8 میں سے ایک بھی شرط اگر نہ پائی گئی تو پھر وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ فاسق کے مرید تو ہو سکتا ہے، لیکن صوفی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب الجلال کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔